Le compte d'Annette, on le gère depuis 9 mois. Donc, entre parenthèses, les fameuses campagnes lancement de Panacota au flanc, c'était un succès. ومن بعد بدينا نخدموا على دانيت كوم مارك c'est-à-dire la campagne equity de Danette. ما عادش كان تعرفوا شويه l'equity de Danette elle تحكي على le plaisir irrésistible exécuté publicitairement parlant à travers les farces كيفاش كل واحد لازم يتصرف باش ينجم ياخذ كاب دانيت نتاع l'autre membre de sa famille وكل شيء. Donc voilà, حبينا نعملوا une évolution وقلنا pourquoi pas في بلاصه ما نمشيو في الشيما كلاسيك معناتها agence client. On a fait des études qualitatives. On a remarqué lors des focus group que le consommateur tunisien il apprécie très bien les pubs d'Annette où il est super impliqué, où il est, c'est-à-dire il veut imaginer des farces ou quelque chose. Donc pourquoi pas on lance cette pré-campagne à l'equity d'Annette et prochainement. Cette pré-campagne, c'est une activation digitale principalement. On fait un volet ATL, c'est du 360 si on veut. Voilà, on n'est pas à court d'idées, mais on voulait faire participer le consommateur. يجيو انتم زاده عطيونا افكاركم لي فارس اللي تنجموا تشوفوهم باهيين باش تنجم كل واحد ينجم ياخذ كابت البنات وكل شيء. Donc voilà, c'était une application Facebook. عملنا لها une campagne كبيره ياسر en ATL. Ça c'est très bien marché. تعرف انت خالد اللي سي با ايفيدون باش التونسي يدخل في اون ابليكاسيون ومش هذايا حاجه لايك ولا يحط كومنتير، لازم يخمم، لازم يكتب حكايه، وقبل ما يكتب الحكايه لازم يتصور مع كابا دانيت وكل شيء. دونك c'est-à-dire on demandait beaucoup de choses aux consommateurs, mais avec ça كيما تنجم تشوف معناتها aujourd'hui il y a معناتها un taux de réponse qui est super intéressant. والعباد جاو من سيدي بوزيد، جاو من صفاقس، جاو من تونس، جاو من الساحل، جاو باش يشاركوا باش يحكيوا حكاياتهم ils nous proposent leur idée. والفكره اللي باش تعجبنا هذيك هي باش نصوروها مع سي نجيب والفامي هذايا باش تربح un voyage à Disneyland, mais surtout باش تربح le fait elle va être présente lors du tournage, c'est-à-dire نجيب باش يبدا قاعد هو comme réalisateur, mais باش يبداو قاعدين مع زاد cette famille là اللي هما ils sont à la base de cette idée là. Ou peut-être bien زاد باش نحضرون في des médias وكل شيء. On va faire une campagne RP sympathique autour de cette famille. Donc voilà, نعرفش كان تعرفوا دانيت c'est une des love brands في البلاد. Elle fait partie de la première marque tunisienne préférée de Liz Danone. Donc العباد يحبوها. ما فماش علاش العباد هذوما ما نشاركوهمش في كل شيء. في les choix حتى نتاع nos lancements de produits، في les choix de packaging، في même زاد قلنا حتى pourquoi pas في les choix de communication ولا les choix publicitaires نتاعنا. احنا nous sommes ouverts. Nous spécialement Karoui and Karoui, on veut justement faire participer le Tunisien. Pourquoi pas? C'est toujours intéressant de côtoyer التونسي، ناخذوا من عنده الافكار نبنيو عليهم. بيان سور مش ناخذوا فكره حاضره كما هي، لازمنا نبنيو عليها وكل شيء. Donc voilà, c'est une expérience qui est fructueuse pour nous. وان شاء الله تكون fructueuse pour la marque دانيت. لي كوبيرايت اللي عندنا باش ندخلوا تونس الكل. بون لي لوكو نتاعنا ماهمش كبار ياسر، ما يسالش نبنيو 6 و7. Donc voilà. هاكا هذاك الكوبيرايت on va le virer très prochainement.